Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. لحقنا للدرس رقم 8. Alors, mon livre de la langue française de première année moyenne. راح نكملوا تكملة الدرس تاع المرة السابقة. المرة اللي فاتت شفنا درس 22 ودرس صفحة 23 يعني الدرس تاع le présent de l'indicatif. D'accord, des verbes du premier groupe. Et aujourd'hui, on va voir le présent de vérité générale. Le présent de vérité générale, ça veut dire quoi? Le présent de vérité générale. تبعوا معايا. Alors, le présent de vérité générale. Le présent يعني الحاضر أو زمن المضارع de vérité générale يعني حقيقة عامة. وش معناتها le présent de vérité générale؟ حاضر أو زمن الحاضر للحقيقة العامة. D'accord. La première chose, je vais vous lire ce petit ou bien cette petite paragraphe, d'accord? En effet, les infections associées aux soins, IAS, les infections associées aux soins, constituent un problème majeur pour la sécurité des patients. Elles favorisent la résistance aux antibiotiques et elles causent des décès. Enfin, elles engendrent des dépenses supplémentaires. Là, on va comme le petit paragraphe une deuxième fois et je vais vous expliquer, d'accord? En effet, les infections associées aux soins, العدوى المنتقلة ou bien العدوى البكتيرية, d'accord? C'est les infections, d'accord? Associées aux soins, يعني المرافقة للعلاج, يعني بنادم كي يروح يعالج, par exemple عنده حروق, ولا par exemple عنده جرحى, ولا عنده فتحة, ولا عنده دار une opération, d'accord? Après كي يروح يعالج يروحوا ينيتوايوها له, يكون par exemple هذاك le docteur ou bien l'infirmier يكون عنده des micro-organismes, يكون عنده ميكروبات في يدو. دونك اون فوا يروح يعالج هذاك المريض راح ينقلوا هذوك الميكروبات اللي يكونوا في يدو, دونك راح ينقلوا العدوى. دونك ça c'est l'infection, d'accord. Donc c'est l'infection associée aux soins, يعني يجي هذاك الانسان راح يداويك دونك يمرضك. دونك علاش؟ باسكو ما يكونش غاسل يديه بيان ولا ما يكونش منيتواي روحو بيان ويكونوا يا دي ميكرو اورغانيزم يا دي ميكروب في يديه اللي ينتقلوا من شخص لاخر. دونك فوالا constitue un problème majeur pour la sécurité des patients. فوالا قالك الانفكسيون هذه العدوى المنتقله من خلال معالجه المريض قادرة تشكل له خطر كبير على حماية صحة المواطن هذاك اللي يجي يعالج. Elle favorise la résistance aux antibiotiques et elle cause des décès, d'accord. دونك دي فوا هادوك لي ميكرو اورغانيزم هادوك الميكروبات يكونوا يقاوموا الدواء, يقاوموا الادويه. علاش؟ باسكو ديجا هادوك الميكروبات راهم متواجدين في المستشفيات, دونك راهم في لي زوبيتو. دونك فيو كراهم في لي زوبيتو تما راهم توجور يلقاو تما دواء تما والفوه, داكوغ. ils ont habitué à ça, ils ont pris une résistance contre les antibiotiques. donc une fois ولاو يقاوموا الادويه دونك راح يكونوا يشكلوا خطر كبير على الانسان. وكي يشكلوا خطر كبير على الانسان يولي الدواء ما يفيدش فيهم باش هذاك الانسان يولي الدواء ما يفيدش فيه, دونك راح الانسان راح يموت في الاخير, دونك راح يكونوا سبب في موت الانسان, داكوغ. enfin elle engendre des dépenses supplémentaires, تقدر دير اشياء اكثر فاكثر, داكوغ. très bien, d'après le ministère de la santé 10/4/2016, وزارة الصحة في 10 أفريل 2016. alors نعاود نولوا للدرس تاعنا تاع نهار اليوم. bon les verbes تاعنا qui sont conjugués dans cette paragraphe, ils sont conjugués à quel temps? constitue, favorise, engendre et cause. la terminaison تاعهم ENT كيما راكم تلاحظوا. ENT c'est une terminaison de présent de l'indicatif au premier groupe, d'accord. c'est une terminaison de présent de l'indicatif au premier groupe. donc هنايا c'est le présent, toujours c'est le présent de l'indicatif, يعني هذا النص رانا مستعملين فيه le présent de l'indicatif. aujourd'hui حنا ما راناش حابين نتعرفوا le présent de l'indicatif باسكو شفناه في الدرس رقم 7. دوكا حبينا نشوفوا le présent de vérité générale واش نقصدوا به. alors je retiens. Le présent de vérité générale exprime un fait vrai de tout temps. شوفوا le présent de vérité générale شوفوا مليح. le présent de vérité générale هو زمن
الحقيقة العامة. يعني الحقيقة أو الجملة اللي تتكلم على حدث اللي ما يتبدلش رغم مرور الزمن. كي نقولكم أنايا باللي الميكروبات ضارة للإنسان وتشكل خطر على الصحة تاعو وراح تؤدي به إلى الموت. دونك هذه حقيقة حتمية لا بد منها. داكوغ، يعني حقيقة ما راحش تتغير مع مرور الزمن. الميكروبات ما راحش يولوا حاجة مليحة. دونك الميكروبات في كل وقت راح يكونوا حاجة ضارة للإنسان. دونك voilà, c'est une vérité générale. D'accord? Alors voilà, c'est ça le présent de vérité générale. Il exprime un fait vrai de tout temps, d'accord? Attendez un exemple. L'exemple où يقول le tabac tue. Le tabac tue. يعني الدخان، يعني التدخين قاتل. التدخين قاتل في كل وقت، في كل مكان، في كل زمان، في كل بلد، في كل منطقة يقولون نفس الحقيقة. حقيقة حتمية لابد منها. حقيقة حتمية لابد منها. داكوغ. لو تابا تو، التدخين قاتل. ما راحش يكون التدخين صديق للإنسان، عمره ما راح يكون صديق للإنسان. دونك سا تو سي لو بريزون دو فيريتي جينيرال. هنايا استعملنا زمن المضارع. علاش استعملنا زمن المضارع؟ باسكو سي اون فيريتي جينيرال، حقيقة حتمية. سي اون فيريتي جينيرال. كي يكونوا حابين نهضروا على حقيقة، على ان في فري en tout moment, on utilise toujours le présent de vérité générale. Aussi, il exprime aussi une vérité scientifique. كي تكون عندنا حقيقة علمية، داكوغ، كيقول لك لا تير اي روند. يقول لك باللي الكرة الأرضية كرة. دونك يقول لك الأرض كروية الشكل، الي روند. هذه حقيقة علمية لابد منها. دونك حقيقة علمية ما راحش تبدل. الشكل تاع الكرة الأرضية ما راحش يتبدل. دونك هنا نستعملوا لو بريزون، سي لو بريزون دو فيريتي جينيرال. لا تير est ronde, c'est le présent de vérité générale. C'est une vérité scientifique. C'est le présent de vérité générale. C'est une vérité générale. حقيقة حتمية. D'accord? On le retrouve également dans les proverbes. يعني كي يعطيك مقولة شعبية ولا كيفاش نقولوا مغزى، بون مقولة ولا مغزى ولا حكمة. دونك هنايا نستعملوا لو بريزون. يقول لك لو ترافاي paye toujours. Le travail paye toujours. العمل تخلص عليه toujours. D'accord? تخدم تخلص. دونك هذه حقيقة حتمية. Ça c'est un proverbe français. يقول لك le travail paye toujours. تخدم تخلص. دونك هذه حقيقة حتمية. دونك هنا on utilise le présent de vérité générale. Alors c'est quoi le présent de vérité générale؟ هو زمن المضارع. D'accord? نستعملوه باش نستعملوه في الجمل اللي يمثلوا لنا حقيقة حتمية. داكوغ. un vrai ou bien un fait vrai de tout moment. يعني في كل مكان وزمان ما راحش يتبدل. قلنا بلي كيما لو تابا تو، كيما une vérité scientifique، كيما لا تير اي روند، الأرض كروية، وكيما لي بروفيرب يعني في المقولات والحكم الشهيرة. لو travail paye toujours، يعني العمل يدفع لك المال دائما. J'espère que vous avez bien compris le présent de vérité générale. نروحوا vers un petit exercice. Je m'entraîne باش نشوف est-ce que vous avez bien compris ou pas. Suivez avec moi. Alors je m'entraîne. يقول لك je m'entraîne معناتها أتدرب. قال لك souligne les phrases qui expriment une vérité générale. souligne les phrases qui expriment une vérité générale. يعني سطر على الأفعال اللي تمثل لك حقيقة عامة. d'accord؟ حقيقة عامة. قال لك tous les soirs les enfants se douchent. كل مساء الأطفال يستحمون. قال لك les feuilles des arbres tombent en automne. Les feuilles des arbres tombent en automne. أوراق الأشجار تتساقط في فصل الخريف. Les abeilles fabriquent du miel. Les abeilles fabriquent du miel. يعني النحل ينتج لنا العسل. وراهم les phrases qui expriment une vérité générale. خموا معايا les enfants. Alors on essaie de faire l'exercice ensemble. تبعوا معايا. الجملة الأولى. Tous les soirs les enfants se douchent. Est-ce que نسطروا عليها ولا لا؟ Est-ce que c'est une vérité générale? C'est vrai que se douche هنايا الفعل تاعنا راهو مصرف في البريزون. C'est vrai? C'est vrai. Le verbe تاعنا راهو مصرف في le présent. Mais est-ce que هذه الجملة حقيقة حتمية؟ C'est un présent de vérité générale. Est-ce que c'est un présent برك ولا c'est un présent de vérité générale?
Vous avez la réponse? La réponse c'est non. هذه ماشي حقيقة حتمية. ماشي tous les soirs les enfants se douchent. كاين اللي يدوشوا الصباح، كاين اللي يدوشوا في الظهر، كاين اللي يدوشوا في الليل. دونك ماشي لازم يدوشوا كامل الأطفال في لو سوار. داكوغ؟ دونك كل واحد وقتاش يحب يدوش. داكوغ؟ دونك هذه ماشي حقيقة حتمية، دونك ما نسطروش عليها. Les feuilles des arbres tombent en automne. أوراق الأشجار تتساقط في فصل الخريف. هذه le verbe tombe راهو مصرف في le présent de l'indicatif. دونك وهاد الجملة المعنى تاعها يدل على حقيقة حتمية. Ça veut dire c'est une vérité générale. Pourquoi? Parce que toujours في كل عام أوراق الأشجار تتساقط في فصل الخريف. في أي مكان وفي أي زمان ما راحش يتغير هذا الفعل. toujours الأفعال toujours الأوراق تتساقط في فصل الخريف. دونك هذه les feuilles des arbres tombent en automne نصطلحوا عليها c'est une vérité générale. Très bien. Les abeilles fabriquent du miel. Les abeilles fabriquent du miel. النحل ينتج لنا العسل. اسكو النحل ينتج لنا العسل في كل مكان وزمان؟ وي النحل ينتج لنا العسل في كل مكان وزمان. دونك هنا سي اون فيريتي جينيرال، حقيقه حتميه لا مفر منها. توجور وكامل على بالنا بلي لي زابي هما اللي ينتجوا لنا العسل. Donc ça c'est une vérité générale. Fabrique ENT, c'est la terminaison de présent. Donc ça c'est une vérité générale, c'est un présent de vérité générale. Alors ça ce n'est pas un présent de vérité générale, ça c'est un présent de vérité générale et ça c'est un présent de vérité générale. Très très bien. En passant à la deuxième question, il construit deux phrases dans lesquelles tu exprimeras une vérité générale en employant le présent de l'indicatif. Ça veut dire, il construit, يعني ركب لي deux phrases dans lesquelles tu exprimes une vérité générale en employant le présent de l'indicatif. يعني زوج جمل يدلونا على ان بريزون دو فيريتي جينيرال مستخدمين لو بريزون دو لانديكاتيف. انا نعطيكم مثال واحد وانتم راح ديروا لي امثله تكتبوهم لي في لي كومونتير. داكور؟ اي موا جو في لير اي جو في فو كوريجي ان شاء الله. دونك مثلا كي نقولوا باللي dans l'année on a 4 saisons. Dans l'année on a 4 saisons. في العام لدينا 4 فصول. هذه جملة تدل على حقيقة عامة. C'est une vérité générale. D'accord? C'est une vérité générale لا مفر منها. Toujours on a les 4 saisons de l'année. D'accord les enfants? Très bien. Et avec cela كنا لحقنا لنهاية هاد الفيديو تاع نهار اليوم وهذا الدرس تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا، تكونوا تعلمتوا وتكونوا تمرنتوا وتكونوا تمكنتوا من هذا الدرس. نبقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في الدرس الموالي في الصفحة الموالية. نكملوا مع تكملتنا لدروس السنة الأولى متوسط. مني إليكم أطيب المنى. إلى اللقاء. à très très bientôt les enfants. Au revoir.